बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में आप बहुत कम जानते होंगे, लेकिन इस मुल्क की एक कंपनी जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। मैं आपको इस मुल्क की तारीख भी बताऊंगा, इसके अलावा और भी बहुत से दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करूंगा। नाज़रीन, आज हम सैर करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क फिनलैंड की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहें, और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, मैं आपको आज की इस दिलचस्प वीडियो में बताऊंगा कि फिनलैंड के लोग इतने खुश क्यों और कैसे रहते हैं, इस मुल्क के लोगों का लाइफ स्टाइल और इनका कल्चर कैसा है, और इस मुल्क की तारीख क्या है। इसके अलावा और भी बहुत सी दिलचस्प बातें आपसे शेयर करेंगे जो यकीनन आपके लिए नई होंगी। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड है। इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो इसकी कुल आबादी 55 लाख है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 198 नंबर पर बड़ा मुल्क है। अगर इसके रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 3,38,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 66 नंबर पर बड़ा मुल्क है। इसके अलावा इसकी सरहदों की बात की जाए तो इसके इतराफ में नॉर्वे, स्वीडन और रशिया वाक़ हैं, और इसके अलावा गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ बोथनिया की साहिली पट्टी भी लगती है। इस मुल्क के 86% लोग इस मुल्क के शहरों में आबाद हैं और 14% लोग देहात में आबाद हैं। नाजरीन, फिनलैंड दुनिया का सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोगों का मुल्क भी है और खुश रहने के लिहाज से ये दुनिया में पहले नंबर पर आता है। इनकी खुश रहने की वजह क्या है ये भी आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे। इस मुल्क के लोग किसी से भी नहीं डरते और खुशी से जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। इनमें एक अच्छी बात ये भी है, ये लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने मुल्क को तरक्की करता देखना चाहते हैं। इसी वजह से ये लोग अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। इस मुल्क का मानना है कि आपस में मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे तो तभी ये मुल्क आगे बढ़ सकेगा और तरक्की करेगा। इस मुल्क का माहौल बहुत पुरसुकून है और यही वजह है इस मुल्क में सियाह भी आना बहुत पसंद करते हैं। अगर आपके पास इस मुल्क का पासपोर्ट हो तो आप 180 ममालिक में बगैर किसी वीजा के सफर कर सकते हैं, क्योंकि फिनलैंड के पासपोर्ट का शुमार दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट्स में होता है। फिनलैंड की 2 ऑफिशियल जुबानें हैं जिनमें एक फिनिश और दूसरी स्वीडिश जुबान है। इसके अलावा और भी बहुत सी जुबानें इस मुल्क में बोली जाती हैं। इस मुल्क का कैपिटल हेलसिंकी है और ये इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है, और इस शहर की कुल आबादी 13,47,000 अफराद पर मुश्तमिल है। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि इस मुल्क के लोग इतने खुश कैसे रहते हैं। पिछले 5 साल से ये मुल्क खुश रहने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है। इस मुल्क में एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बेहतरीन और इसके साथ साथ बिल्कुल मुफ्त भी है। इस मुल्क में पैदा होने वाला हर बच्चा अमीर पैदा होता है। एक मजे की बात यह भी है कि इस मुल्क में भी लोग करोड़ों कमाते हैं। अगर इस मुल्क के लोगों की सालाना आमदनी की बात की जाए तो वो $59,000 बनती है, जो पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 1,65,00,000 और इंडियन रुपए के मुताबिक 54,85,000 रुपए बनते हैं। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा साफ फिजा भी इसी मुल्क में है, और इसकी वजह यह भी है कि इस मुल्क में किसी भी किस्म की कोई पोल्यूशन नहीं है और इस मुल्क में आपको हर जगह हरियाली नजर आएगी। इसी वजह से इस मुल्क के लोग बीमार भी बहुत कम होते हैं। जहां आपको बेहतरीन तालीमी निजाम, बेहतरीन हेल्थ फ्री मिले और साफ और शफाफ फिजा में जिंदगी गुजारें, वहां के लोग लाजमी सी बात है खुश ही रहेंगे। इसके साथ साथ एक दूसरी वजह यह भी है, यहाँ के लोग दूसरे यूरोपियन ममालिक की निस्बत आरामदेह जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के साथ मुकाबला करने की जगह एक दूसरे के साथ हर किस्म का तहावन करते हैं और दूसरों को आगे बढ़ने में मदद भी करते हैं। इस मुल्क के लोग अपने मुल्क में खुद को महफूज समझते हैं और बाकी दुनिया के बारे में परवाह नहीं करते कि दुनिया में क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है। इस मुल्क में जराइम की शरह भी ना होने के बराबर है। ना इस मुल्क में कोई चोरी करता है और ना ही कोई किसी को धोखा देता है। फिनलैंड में पुलिस की जरूरत बाकी ममालिक के मुकाबले में बहुत कम पेश आती है। नाजरीन, क्या आपको मालूम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक दुनिया में सबसे बेहतरीन तालीमी निजाम फिनलैंड में मौजूद है और फिनलैंड में तालीम की शरह 100% है। इस मुल्क के बेहतरीन निजाम की वजह ये भी है, यहाँ कोई छोटा या बड़ा नहीं और इस मुल्क में इक्वालिटी भी मौजूद है, यानी सब बराबर हैं। यहाँ अगर कोई अमीर है या गरीब, दोनों के बच्चों को एक ही स्कूल में एक जैसी तालीम मिलती है। आपको ये जानकर हैरत होगी, इस मुल्क में 99% स्कूल सरकारी हैं। यहाँ हर एक के लिए एक ही तालीमी निजाम मौजूद है। यहाँ के बच्चों को 7 साल की उम्र में स्कूल भेजा जाता है।
اس ملک میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے، یہاں امیر لوگ اپنی دولت ظاہر کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان میں اگر کسی کو اللہ پاک تھوڑا پیسہ عطا کر دیتا ہے تو وہ انسانوں کو کیڑا مکوڑا سمجھنے لگتا ہے۔ ناظرین، اس ملک میں بہت سے عجیب و غریب فیسٹیولز بھی منائے جاتے ہیں۔ اس ملک میں 27 جولائی کو نیشنل سلیپنگ ڈے منایا جاتا ہے، اور گھر میں جو بندہ آخر تک سویا رہتا ہے اسے اٹھا کر پانی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس ملک میں ایک ایسا فیسٹیول بھی منایا جاتا ہے جس میں مرد اپنی عورت کو اٹھا کر دوڑ لگاتا ہے، اور جیتنے والے کو اس کی بیوی کے وزن کے مطابق شراب بطور انعام دی جاتی ہے۔ اس ملک کے لوگ اپنے ملک کا نام فن لینڈ نہیں لیتے بلکہ سوامی بولتے ہیں۔ اس ملک کے بارے میں تو آپ شاید بہت کم جانتے ہوں گے، لیکن نوکیا کے موبائل فونز کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں۔ نوکیا کمپنی بھی اسی ملک فن لینڈ کی ہے۔ اس ملک میں ایک ایسا مجسمہ بھی موجود ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک شخص زمین کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور ساتھ میں کتاب پڑھ رہا ہے۔ یہ مجسمہ صرف تعلیم کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ تعلیم انسان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اس ملک میں جھیلیں بھی بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، اور اس ملک کو جھیلوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں 2 لاکھ سے بھی زیادہ جھیلیں موجود ہیں۔ یہ ملک نارتھ پول کے قریب واقع ہے۔ یہاں پر ایگلو ہاؤس بھی بنائے گئے ہیں جہاں آپ رات بھی گزار سکتے ہیں۔ اس ملک نے 6 دسمبر 1917 کو روس سے آزادی حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں، 2010 میں فن لینڈ دنیا کا واحد ملک تھا جس میں ہر فرد کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود تھی۔ اگر اس ملک کے مذاہب کی بات کی جائے، یہاں 65% لوگ لوتھرن، 32% لوگ پروٹیسٹنٹ، 1% آرتھوڈاکس اور 0.37% مسلمان اور باقی مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ فن لینڈ میں مسلمانوں کی تعداد 1,20,000 کے قریب ہے۔ یورپ کے باقی ممالک کی طرح یہ ملک بھی صاف ستھرا ہے، اور گندگی اس ملک میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ کہا جاتا ہے 10 میں سے 9 پلاسٹک کی بوتلیں ری سائیکل کے لیے واپس آ جاتی ہیں، جس کے لیے حکومت نے جگہ جگہ مشینز لگائی ہوئی ہیں۔ ہیلسنکی بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت اور بہترین کروز بھی ہیلسنکی میں موجود ہے، جو آپ کو صرف 110 دن میں 56 ممالک کی سیر کرواتا ہے، اور اس کروز کو پرنسس کروز کا نام دیا گیا ہے۔ اس ملک میں چلنے والی کرنسی یورو ہے، جو پاکستانی روپے کے مقابلے میں 309 روپے اور انڈین روپے کے مقابلے میں 93 روپے کے برابر ہے۔ اگر اس ملک کی جی ڈی پی کی بات کی جائے تو فن لینڈ کی جی ڈی پی $323 بلین ہے۔ فن لینڈ دنیا میں سب سے زیادہ لکڑی ایکسپورٹ کرنے والا ملک بھی ہے، کیونکہ اس ملک کا 2/3 حصہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ اس ملک میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کافی زیادہ ہے۔ اس ملک میں لڑکیاں 25 سال کی عمر میں شادی کرتی ہیں، اور شادی کی تقریبات بہت ہی سادہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ تمام تر رسومات چرچ میں ادا کی جاتی ہیں۔ اس ملک میں زیادہ تر سردی رہتی ہے اور برف باری بھی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ فن لینڈ میں ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام بھی موجود ہے۔ یہ دنیا کا پہلے نمبر پر آنے والا ملک بھی ہے جو اپنے لوگوں کی ہیلتھ اور تعلیم پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے۔ اس ملک میں پاکستانیوں کی تعداد 4,726 ہے، اور 11,634 انڈین لوگ بھی آباد ہیں۔ اگر آپ بھی فن لینڈ جانے کے خواہش مند ہیں تو آپ اس ملک میں اسٹڈی ویزا یا پھر سیزنل ویزا پر بھی جا سکتے ہیں۔ سیزنل ویزا کی مدت 3 ماہ سے 9 ماہ تک ہوتی ہے۔ اس میں آپ ٹورزم کی جاب کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہوٹل مینجمنٹ کے لیے، اگر آپ زراعت کے شعبے سے بھی منسلک ہیں تو تب بھی آپ اس ویزا پر فن لینڈ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ آئی ٹی کے شعبے سے منسلک ہیں تو آپ کے لیے یہ ملک بہت ہی بہترین ہے، کیونکہ یہ ملک آئی ٹی کے لوگوں کو ڈائریکٹ 3 سال کا ریزیڈنسی پرمٹ بھی دیتا ہے، اور 4 سال کے بعد آپ اس ملک کی شہریت کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کے علاوہ ساری دنیا پڑھے لکھے لوگوں کی قدر کرتی ہے۔ اس ملک کی جھیلوں کی تعداد تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے، لیکن اس ملک میں سوانا بات کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ 6 ملین کی آبادی والے اس ملک میں 2 ملین سوانا بات بھی موجود ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ کافی پینے والے لوگ بھی اسی ملک فن لینڈ کے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات جو آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی، اینگری برڈ گیم جو کہ کافی مقبول ہوئی ہے، اور اس گیم کی کمپنی فن لینڈ کے 2 بچوں نے بنائی تھی، اور آج اس کمپنی کی مالیت $1 بلین سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ فن لینڈ بہت خوبصورت ملک ہے، اس لیے یہاں سیاح بھی بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2023 میں 3.4 ملین لوگ سیاحت کی غرض سے اس ملک میں آئے۔ سیاح زیادہ تر اس ملک کے کیپٹل ہیلسنکی میں آتے ہیں۔ اس شہر میں بہت سی جگہیں موجود ہیں، جن میں پارلیمنٹ ہاؤس، آرٹ میوزیم اور سمندر کے کنارے ایک قلعہ جس کا نام سومن لینا ہے۔
जो देखने में इंतहाई खूबसूरत है। इसके अलावा पहाड़ के अंदर एक चर्च भी बनाया गया है जिसका डिजाइन काफी मुनफरिद है। इसके अलावा इस शहर में पार्क्स भी मौजूद हैं। अगर आप इस शहर के रेलवे स्टेशन को देखें तो शायद आपने आज तक कभी ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं देखा होगा। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही मुनफरिद और इंतहाई दिलकश है। इस मुल्क में सेंटा क्लॉज के नाम से एक पूरा गांव मौजूद है और कहा जाता है सेंटा क्लॉज के कॉन्सेप्ट का आगाज भी इसी जगह से हुआ था। अगर आपका फिनलैंड जाना हो तो इस गांव का विजिट जरूर करें। नाजरीन, इस मुल्क के स्टैचू के हाथ में भी आपको किताबें नजर आएंगी। तालीम हर इंसान के लिए बहुत जरूरी चीज है। नाजरीन, ये थी आज की एक और दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।